बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आज 8वां दिन है और आज 8वें दिन भी इसराइल की बर्बरियत, जुल्म और सितम, जंगी उसूलों की पामाली और इंसानों के खात्मे के लिए उठाए गए जो इक़दाम थे इसराइल के, उसका सिलसिला इस वक्त भी बदस्तूर जारी है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के हक में बाकायदा आवाज़ उठाया जा चुका है और बड़े अहम किस्म के मुतालिबात जो हैं वो सामने आए हैं। उसके अलावा सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे थे, उस हवाले से आज बाकायदा नाज़रीन आज सऊदी अरब की जानिब से बड़े अहम किस्म के जो है फैसले किए जा चुके हैं और दो टोक मौक़िफ़ जो है आज सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है। उसके अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मुतहरिक हैं, कहाँ कहाँ किन किन हुक्मरानों से वो मुलाकात कर चुके हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा पुतिन भी इस वक्त जो हैं मैदान में उतर चुके हैं, रूसी सदर भी, और इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त इसराइल की बर्बरियत, जुल्म और सितम और उनकी बमबारी की वजह से इस वक्त मजलूम फ़लस्तीनियों की जो इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 2000 के करीब पहुँच चुके हैं और जो शहीद हो चुके हैं उनकी तादाद। और नाज़रीन, बाकायदा ये जो शहीद हो चुके हैं ये इसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। और ये जहाँ लोग बसते हैं, जो शहरी और आबादी का जो इलाका था, वहाँ गज़ा की पट्टी में इसराइल की बमबारी इस वक्त जो है बदस्तूर जारी है और वो मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त गज़ा के एरिया से जो नकल मकानी करके निकलने वाले जो 3 बड़े अहम काफ़िले थे, वहाँ से हिजरत करके निकलने वाले, उनको बाकायदा इसराइली तैयारों ने बमों के ज़रिए जो है उनको निशाना बनाया है और 70 फ़लस्तीनी बेगुनाह नकल मकानी करने वाले जो लोग थे वो शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों उसमें बाकायदा ज़ख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, जो गज़ा की पट्टी का जो मगरबी एरिया था, वहाँ बाकायदा जो गज़ा के लोगों के हक़ में आवाज़ें जो बुलंद की जा रही थी, एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे थे, उसमें फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के ऊपर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 16 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। जबकि गज़ा की पट्टी में इस वक्त बाकायदा इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए टैंक्स जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं और वो ज़मीनी अभी कार्रवाई करना शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए बाकायदा वो टैंकों के साथ इंटर हो चुके हैं। और इसराइली बमबारी में यरगमाल जो इसराइली यरगमाली थे, यरगमाल किए जाने वाले जो लोग थे हमास के फौजों की जानिब से, उनकी भी कई लाशें मिल चुकी हैं, यहीं इसराइल की जानिब से जो बमबारी की जा चुकी है उसमें। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, जो यहूदी आबादकार हैं वो फ़ौज की मौजूदगी में ही निहत्ते मुसलमानों पर जो हैं वो फ़लस्तीनियों पर गोलियां मार रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के 4 ठिकानों को निशाना बनाया है और हमास के हमलों में अब तक 1300 इसराइली जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इनकी तादाद 1300 से ऊपर नहीं गई है, यहीं रुक गई है, लेकिन फ़लस्तीनी जो लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और मुसलसल इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर जो दिफा है, उनकी जानिब से भी 2 टोक उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है और उनका ये एक वाज़ेह उनके अल्फाज हैं और उनके जो बिलखुसूस जो उनके वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से 2 टोक अंदाज में कहा जा चुका है कि हमारा मुकाबला इंसान नुमा जानवरों से है और हम जानवरों के साथ जो सलूक किया जाता है वही किया जाएगा। फ़लस्तीनों को इस हद तक जो हैं एक अजीब व गरीब तरीके से वो जुल्म और सितम के साथ तबाह करना चाह रहे हैं। और नाज़रीन, उसके अलावा आज बाकायदा इसराइल की ज़मीनी फ़ौज जो है भारी तादाद में टैंकों के साथ गज़ा में दाखिल हो चुकी है और बाकायदा वो इस वक्त बमबारी के साथ ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए भी मुसलसल वो इस वक्त जो है वो जारी उनके हैं वो हमले। और उन्होंने गज़ा की पट्टी में बसने वाले लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया था, उस पर पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त नाराज़ से मुस्तरद कर चुकी है पूरी दुनिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हद दर्मी पर इस वक्त मुसलसल जो है बदस्तूर नाज़रीन जारी है। इसराइल की इस बर्बरियत और जुल्म और सितम पर मबनी जो कार्रवाइयाँ हैं इंसानों के खात्मे के लिए, उसके खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अमेरिका और अफ्रीका, एशिया से लेकर यूरोप तक हर मुल्क में जो है नाज़रीन फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के हक़ में रैलियाँ निकाली जा चुकी है और इसराइल के जो इक़दामात है उसकी मज़म्मत की जा चुकी है। और उसके अलावा यमन
پاکستان اور اس کے علاوہ انڈیا مختلف ممالک میں لوگوں نے باقاعدہ احتجاجی مظاہرے کر چکے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو ایک گلاس پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ چند آدھ ممالک کے علاوہ ایران، لبنان، شام اور کسی حد تک چھوٹی موٹی کوششوں میں سعودی عرب بھی ہے، لیکن باقی تو لیٹ چکے ہیں اس وقت۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، جس طرح یورپی ممالک جو ہیں وہ سب مل رہے ہیں، مغربی ممالک سب مل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح مسلم ممالک جو ہیں وہ متحد ہونے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت جو ہیں روس میدان پر آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے ہمارے اقدامات جاری رہیں گے، اور باقاعدہ روس کی جانب سے ناظرین اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کو دو ٹوک انداز میں روس نے بھی ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت باقاعدہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، اور انہوں نے فلسطینی صدر سے ملاقات کی ہے، اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معصوم جو لوگ ہیں ان کے اوپر بمباری نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اسرائیل میں جا کر کچھ اور کہہ رہے تھے، وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا حق ہے پورا وہاں اقدامات اٹھانا اور پھر حملے کرنا اور اپنا دفاع کرنا اور کارروائیاں کرنا۔ جو ظلم و ستم اسرائیل کے اوپر ہوا ہے وہاں وہ بڑے معصوم بن کے وہ شام غریبہ سے جا کر رونے کے لیے تیار تھے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مظلوم لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور جو یرغمالی ہیں ان کو بحفاظت آگے موو کروانے میں، ان کو آزاد کروانے میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ان کو فکر ہے جو یرغمالی ہے ان کو آزاد کروانا، لیکن جو فلسطین کے غریب لوگ ہیں جو معصوم ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے قطر کی تعریف کی ہے کہ یرغمالیوں کو بحفاظت پہنچانے کے لیے قطر کا کردار واضح طریقے سے نظر آ رہا ہے، تو ہوپ کہ وہ جو یرغمالی ہے ان کو آزاد کیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب ناظرین، اس وقت سعودی عرب کی جانب سے دو ٹوک انداز میں اسرائیل کو یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا اس کو روکا جا چکا ہے، اس وقت تک جب تک یہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں تب تک کے لیے روکا ہے، اس کو فار ایور اس کو نہیں روکا ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ ظاہر ہے اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی تو لوگ جو ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ تو اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں اور احتجاجی مظاہرے بھی کرتے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر وہ بول بھی رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر تو ظاہر ہے ایموشنز کی اٹیچمنٹ تو ہے نا، اور وہیں ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی تکلیف تو ضرور ہے۔ تو اس سچویشن میں سعودی عرب کے حکمرانوں کے اندر جو ہیں کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھیں، تو فی الحال اس کو روکا جا چکا ہے۔ اور وہیں دوسری جانب ناظرین، باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے سبب سعودی نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا عمل جو ہے منجمد کر دیا ہے۔ یہ ان کا بھی دعویٰ ہے اسرائیل کا کہ اس کے بعد جو ہے تعلقات دوبارہ بحال کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب اس وقت ایران کی جانب سے باقاعدہ حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور حزب اللہ متحرک ہے، اور ایرانی صدر جو ہیں اس وقت حماس کے جو ان کے مجاہدین ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بڑھ چکا ہے، اور پھر انہوں نے فلسطین کے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، اور اس کے علاوہ ایران کے اس وقت وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ لبنان میں حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہیں حزب اللہ کے حملے بھی شروع ہو چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے سرزمین کے اوپر۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔